दादा आज को प्राय पाखापाखि 1 वर्ष हो राहुल रोहित जाइछन्ति कहीं के जानी सेमान कथा आज मोर बहुत मन पड़ुछि। रवि तांका कतिकी टिके फोन करी कथा ही जा। हो दादा तमे ठीक कहछ मु फोन करूछि। हाँ भाई नमस्कार। राहुल तुम माने कौन करछ कि रे? तुम मानकर देह भल अछि ना? हाँ आम देह भल अछि। तम देह भल अछि भाई? दादांकर? हाँ रे धन आम मानकर देह भल अछि। भाई हमर इंटरव्यू सजाइछ भाई। हमें चाकरी मध्य पाई जाइछु। आसंता काली हमें बाहरुछु घर को। अरे तुम माने सत कथा कहछ? तुम मानकर सतरे चाकरी हो गला? हो ताले ठीक अछि तुम माने काली घर को आस आमे घरे बसी कथा हबा। हो रे धन मु बे फोन रखुची देखि कि तुम माने आसीबो। दादा बहुत बड़ खुशी खबर राहुल आउ रोहित इंटरव्यू सारी चाकरी पाई सारी आसंता काली से घर को आसुचंती। अरे रवि तो सपन सता होईची। तते तो कही कही तू तो बा हेलुनी से दुईकर विवाह करया पाई मु चाहूची। दादा सेतबेले तमे मते बहुत बाध्य करिच हेले मु बा हेलिनी। जदि मु बा हेई थांती हुए तो मो स्त्री छुआक मुहरे पड़ी मो भाई मानक प्रति अवहेला करि देई थांती। हेले मु मो दुई भाई को पई बाघर ठीक कर सारिछि। एई माघ मासरे दुईकर बाघर करि दबा। हाँ दादा तमे ठीक कथा कहिच आसंता माघ मासरे आमे से दी जनकर बाघर करिदबा। हो दादा ठीक अछि मु टिके मंदिर जाउछि सेमानक पई भोग करिके आसीबी। हे प्रभु हे प्रभु आपणक कृपार मो भाई माने चाकरी पाई जाइछन्ति। आज मु बहुत खुशी तांको मुह को चाहि मु सारा जीवन काटी देबी प्रभु सारा जीवन काटी देबी एवं आपणकर आशीर्वाद मो भाई मानक ऊपर सदा सर्वदा रही थाउ प्रभु तांको घंटा घोड़े रख प्रभु। अरे रविंद्र तो भाई मान नारे भोग कर देछि। हो ना ना ठीक अछि। माने केते बेलु फोन कले काई आसिलेनी कुआडे गले कि चाहि टिके मु देखि देई आसे। ना आसी ना कुआडे गले? हे गाड़ी हॉर्न बाजिलानी जाई देखि देई आसे। ना आसी ना कुआडे गले? केते बेलु फोन कलेनी कहले पहुंचीबे बोली ए जाई आसी ना कुआडे गले? तो केते बेलु फोन कलेनी आसीबे बोली मन बुझिनी मोर कुआडे गले मो भाई माने तांको देखिया को मो मन व्याकुल होई पड़लानी। कुआडे गले केते बेलु फोन कलेनी आसीबे बोली। अरे रवि बसिची कि रे? दादा तमे भल लोक तमे जानिच मो भाई माने आज आसीबे तमे कुआडे जाइथिलो कि? चा पे तो टिके जाईथिले दुकान को। हो बस दादा रोसई बास सब सारी देइछि। ठीक अछि हेई बोते मो भाई माने आसिलेन ना कोन तू जाइते देखि देई आसे। दादा मो भाई माने आसी सारलेनी मु आज बहुत खुशी। रोहित राहुल हो बाबा हो भल आसिल। हाँ दादा दादा आज मु बहुत खुशी। दादा देख मो भाई माने आसी गलेनी मु आज बहुत खुशी मु गर्वर सहित कहि परिबी बापा बो तमे आर पारी रे थाई कि देख
ତମ ରାହୁଲ ଆଉ ରୋହିତ ବଡ ହାକିମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ ହାକିମ। ମୁଁ ଆଉ ଆଗ ରୋହିତ ହେଇକି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ IPS ଅଫିସର। ମତେ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲ, ଦେଖିଲ ମୋ ବ୍ଲେଜର ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ଯଦି କଥା ହେବାର ଅଛି ଦୂରେଇକି ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଆରେ ରୋହିତ, ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଦାଦା ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହନି ଦାଦା। ଆରେ ରୋହିତ ଠିକ କହିଛୁ ରେ, ତୁ ଆଜି ବଡ ହାକିମ ହେଇଯାଇଛୁ। ମୁଁ ତତେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି ବୋଲି ମୋ ମହିଳା ଦେହଟା ତୋ ବ୍ଲେଜରକୁ ଅସନା କରିଦେଲା। ଆରେ একথা কইবা পূর্বরু তো বিবেক টিকে ততে বাধা দেলানি। আরে তমে মানে যেতেবেলে ছোট ছোট হইছিল, ভুখ বিকଳରେ মা କ୍ଷୀର ଖୋଜୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ତମ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ତମ ମାନଙ୍କର ଭୋକ ମେଟାଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ କଣ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଅସନା ଲାଗୁନଥିଲି? ସେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ କଦା କଟା କରୁଥିଲ, ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ହେଇ ଏଇ ପିଠିରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇଛି। ସେତେବେଳେ ତମକୁ ମୁଁ ଅସନା ଲାଗୁନଥିଲି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛୁଇଁବିଲି, କେବେ ଛୁଇଁବିଲି? ତମେ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝନି, ଆମର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ। ତମେ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବନି। ଖରାପ କାହିଁକି ତମକୁ ଭାବିବି ରେ? ମୁଁ ମୋ କର୍ମର ଫଳ ପାଉଛି। ରବି, କନ୍ଦା କଟା ବନ୍ଦ କର, ଖିଆ ପିଆ କରିବା ଚାଲ। ହଉ ଦାଦା ଚାଲ। ଆମେ ଖାଇବୁନୁ, ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏ ଗରିବ ଘରେ? ହଉ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସାର୍ ବସନ୍ତୁ। ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସାର୍ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରୁଥିଲି, ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଟିକେ ଫୋନ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୋର ଏଠି ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ଭାବିଲି ଟିକେ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ହଉ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ସାର୍ ଚା ନେବେ ନା ସାର୍ କଫି ନେବେ? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପିଇକି ଆସିଲି, ତୁମେ ଏଠି ବସ। ହଉ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ରବୀନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି ସେ କଥା କଣ ବୁଝିଲ? ସାର୍ ମୋ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଗତକାଲି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତା ମାଘ ମାସରେ ବାହାଘର କରିଦବା। ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ରବୀନ୍ଦ୍ର, ତାହେଲେ ସେଇଆ କରିବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ସାର୍ ଡାକ ନା, ତମେ କାଲି ଯାଏ ମୋ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ଥିଲ, ଆମେ ଆଗକୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ସମୁଦି ଡାକ। ଓ ସମୁଦି, ବସ। ସମୁଦି, ସମୁଦି, ତମେ ଏବେଠାରୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେଲ, ତମର ଭଲର ମନ୍ଦରେ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ମତେ କହିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପୁଣି ସାର୍? ସାର୍ ଅଭ୍ୟାସରେ ସାର୍ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏବେଠାରୁ ଖାଲି ସମୁଦି ଡାକ ହିଁ ଚାଲିବ। ହଉ ସମୁଦି। ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା।